चम्पकनगरनि सुन्तामुरा गामियाव लामा हामियारगनो लामा स्नामजागै दंमानि हास्ते हापांनि साकथार मुंबाय फियाबा अ लामा हामियारगनो सोनाम थानिनो गोबांमा केबिं मुं नुगमानिनो मारि कासाका तिनिनि अकक्तमानि बिसिंतै चम्पकनगरनि हुन्तामुरा गामियाव गोताल लामा स्नामजागै दंमानि लामा हामियानो सुबाय लायो फियाबा अ लामा हामियानो स्नामजागनि बागै मालखं बाय खाई माने खनै रक दुबै फाइलै माने इन्जिनियार रकनि चाइटक मुंबाय फियाबा हर कुथुगुनो अ मालखंनो हरबाय सकजाय रोजाखा सामक सित्रा तांनाय रकबाय तै आबो सिमिया मालखं बिसिङो तनिजाक लामा सुनामजाक माने खनै रकनो बहायनो खगै तलांजाखा अ पार्टी मुंनो कितिंगै बेलायनो खादुलायजाक आमचेनि लुकुरक लामा काहा मानाय हनै वानसुगै तंनाय माने खातुं खाजाखे फियाबा अ लामा सुनाम थानि जे माने नांमाने बेबागनो खगै तलांजाखा तै मालखंबो सकजाय कलांजाखा हर कुथुग आङो खयां कोनाते आनरका सेन्टारिं र खगु हाके आङो yang तै नाहरनाबला हर नुहुरो आङो फुला नुमे ताके आं चिरि खकाटा हाके पारानि बरक फायो बाक अको खाके खबर त हर फायर ब्रिगेड बाय पथार किउ काटा को कयटा समय रगं खना म टाइम लाङासो साइमैया माने आचुक दमन देता रक्ताम खना देता रं ना के बनो न नुखा ए बरम नुबले हरनि आन्दर गुन्दरब्ला अम हकुसि दबन दब सगै तंग सिमि नुखा अम बरफ सिनेया सिनेमा सिनो बन बुंमैया आं आहायबो हायता सिनियान तना मने बन इन्दुं सगो हनै बमनो ब सिगार खालि सिको बदिनो गुसि नों सांबादिक सैमे दिबा ए हाया थागोन मुंले आन बुंदे बिमल देव बर्मा ओके এটা প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা কাজ আগরতলা সাব ডিভিশন কুঞ্জবন কন্ট্রাক্টররা তেলিয়ামারা প্রফুল্ল দাস কালকে রাত আনুমানিক 1:30 থেকে 2টার মধ্যে কে বা কারা দুষ্কৃতীরা গাড়িটার মধ্যে আগুন লাগাই কি কারণে আগুন লাগাইছো না কি কারণ যে এটা তো আমরা জানি না আমরা তো সঙ্গে তাদের কোনো সূত্রপাত নাই আমরা তো এসে কাজ করতাম থানার কমপ্লেইন করছেন মানে করা হয়েছে না তারা আগে গেছে কি কইছে থানাটা এখন আবার যাবো আমরা একটা এফআইআর এটা কি কার মনে পড়াইছে দুষ্কৃতি মানে কি মানে ক্ষতি হয়েছে গাড়ি পুরো ইঞ্জিন মানে গিয়ার বক্স হাইড্রোলিক মানে পাম্প যাবতীয় সমস্তই পড়া হয়ে গেছে গাড়ি ফুল ড্যামেজ কয়দিন ধরে কাজ করতেছে এখানে আপনারা এখানে তো আমরা এখন রানিং 2 থেকে 3 মাস ধরে কাজ করতেছি এক মাসের ভিতরে কাজ 4 মাসের ভিতরে কাজ কমপ্লিট করে দিলাম মাসের ভিতরে কেউ লোক ঝগড়া আছে আমাদের সঙ্গে তো পাড়ার কেউ সঙ্গে ঝগড়া নেই পাড়ার লোক কেউ আপনারা কইছেন কিছু না আমাদের সঙ্গে পাড়ার কেউ ঠিক আছে আপনার নাম জান দাসু মোহন কর